Société Compass kawen passer soti ton le wani kibe buto tore nanta siamba la nanda pusdi fa barka ni kisira ni tonda wala raran kama yadin kibe zurado la nandengati singe. Burkina Faso tigir kasanga cinéma wengab sombonti FESPACO, Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou, avuka pisi la yopo asoba nazinda octobre chugura sempi la yobe, antitara sempisi la tabo 2021 wa yumde, film dam sole senanta bam kobisi la pista la we, nazindi rona FESPACO wa. Zamsirzi son resonanta bampila nu labna luli Burkina Faso sol mwazanga anna ilete neb nisba son tarop tub no kenda ko bala gulga wenga ndamba optonre mpama tonkre ne taba to pam tahru bangre labnyaagba opulunga pitsgu wenga tum no kendra ninga sanna songa to blugul zamsirzi sa obonda la meti projet le grand fermier du Burkina la Torani Fondation Kilsi Holding Sulla sababu. Film dambam tuhuri la kwabaga la pista la yiba opson gulse 5e nebsan nanare FESPACO, Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou siya cinématique de Kansanga ya film dam sonre sananta bam kobisi la pista la we la bnyake tinazindi wagastabwa sembe avuka pisi la yopezugu septembre ku rasma wewa yibero 2021 ayumde sulla ninga son sorna FESPACO option sa ni kiba kitba na wiligi film la nisba sunna zinda yabson bonde ti film fiction long métrage son resenta bampila yopwe film documentaire long métrage ram bampila nu film court métrage bampisila we ni série ram bampila yopwe FESPACO anazinda octobre kula sampila yobe nanti tara sampisi la tabo Rwanda wa ya Burkina Faso réalisateur Aboubacar Diallo on boit trophée wa ne film ningab sombonde ti les 3 Lascar Sénégal tengalab nanta se wore Afrique ni Europe tem sore sanata bampihnu na wanare tigir kanga pouré Burkina Faso tengunwa ni sal rogme nanti tanga kume seven besen kere ne yel sigariwa woto wenda yokolga kalam kitame tizinskere seba wala rogm sebra panga ya toro renso to brate ti tengzindi sinanti ki saliwa zaksa ne yel sigariwa tudman weme wenge obna malsa yel kere ya septembre chugurasma we 2021 ayumde lapsigul tuma sen kere ni no kenda pala likre rogma seba malso mpasa taba wenge tinanti pam venema ni tumdaramba Mamioula monsieur Bouda Maxime Mamla directeur général de la modernisation de l'état civil tatimti sebnit sansen tuni ni sar yerewa a vi a rogman tin taga kum a ya seven bébé la seba me ya na yele ta apama man mbona soba le furi a asa anwa ti akala me seba mafa ya ton sulla mandenda ton sin secteur brunda wa ya wen la tenga swad masum koton sorti de tigim neba tir gese ti runda wa gesa meti seba yelle baka togo ti yam nya meti ten saba sur sa sin ketenga woto wa miri da muso nyueme te madam zwe ti ke yin tigim be zinsa taba nimbuida nzweti nke katar seba na mana wana ti refa ya zule sental nimbuida te bieti gese te runa me gese meti ya tuni nugum bangla tumke to tume to bonti numérique bi digitalisation même ti gouvernement poka ya ministère de la transformation digitale men bébé ayina yelenti tuma fa le baka nasar tuma ti tenzini yira tum kere tani roma ya seb ninga fa wenge ti sa runa wa to sa ba san jeu yiftenge sa bezinga to gutuen pam roma sebre ti ka tum flelike nchengi amta ne drunda ta yikin solha
ntigende ga rom sebre yam pa malga so yeli donc ala sambi wodo ka tabe zinga to ntem pa maro ma sebre anda bar sebre ning tapam ti nana donc la loi mentionne bezininga la loi ramba ton député ramba voter la loi ramba ya ba mérite nimgui de zulesa runda ya wana na mana wanti nimgui de tilere ti obi problème na ma point ya relaton ting ta bibio ka ni ministère de la justice mais association rambe mais ministère de ma face na roma sep la tum pour un bme ti na ngisi ni ton fanga da sembe kenga na wuli tondo tum da sun to un toto ti ton me ki taba la ge sep ni no kende ni nga ton nan dike yolo ni buida ya na tin ton dundarar Seyani Burkina Faso go nera na ilinti ko bala gulga king tore rinda man vesgo mbange no kenda pad nisba option ten lugli optuma wenge renso ti 2006 logol pore lugli runda rara option bonde ti RGA 2 recensement général de l'agriculture avuka yibun soba vesga nanti ka l'usine na masandikir kora bisi ndebaradan ti ariba tumno nisba son ko horba zima lweb zinsi ka kwarba puto mpasa taba ti nanti pam venma woto ne Abdou Aziz Sare la Sandrine Zougri kwabag pʋgẽ kwa-koarba tʋʋmda sẽn kẽ ne nug tʋʋmda wɛɛngẽ wã wotoon wã rat n yetɩ neb ninsã sẽn dɩ kooba wotoon n maan b tʋʋmde a ra pãnga tata pis nii tẽngã logame nan tõog n kẽng taoore b tʋʋmda pãngã a ra tata pis-tã la tãabo yaa vɛɛsgo sẽn wilgdi tɩ tẽngã loga pʋsʋka fãa wã ad yaa wẽnd maa kwa-koarba tʋʋmde yaa rẽnso tɩ goof ne ra rɩk no-kẽndrse na n tɩ kwa-koarba n tɩ yɩɩda sẽn be b secteur rurala pʋgẽ tɩ b tʋʋmda na n tõog n kẽng taoore yaa no-kẽndr kãng zugu la b sɩnge rũndã septãmbra rasmã wɛ wa b sõdba kooba wɛɛngẽ tɩ b boone farende tɩ recensement général de l'agriculture président du faso yʋʋr yĩnga premier ministre yʋʋr yĩnga na n wa rɩkɛ n togs burkina ne buɩɩda fãa tɩ d na n maana recensement wɛɛngẽ wã tɩ recensement kãngã ya wa kooba wɛɛngẽ ya wa gʋʋlgã ya wa zĩma leob wɛɛngẽ ya wa weoogã wɛɛngẽ donc yẽ wã ya bũmb tõnd sẽn na n tʋm t'a tʋʋmã a na n kẽnga wa yʋʋmã tãabo la tõnd sɩnga la na n sɩnga la rõnda tɩ tõnd dat n kos ka-kaoodbã fãa tɩ neb n na n wa enquêteur nambd na n wa yi na n wa bãmb nengẽ na n wa sʋkɛ wa b pʋta yelle b ra yaɩs ye b kõ yookã information nambã sõma parce que yẽ wã kɩtame tɩ tõnd sẽn wa n dat n maan bũmb ninga wa tõnd tɩngã wɛɛngẽ na yɩl tɩ tõnd tẽngã manegre tõnd tɩngã yikri yɩ sõma yẽ wã tõnd dat n paam information kãnsa sõdb kãngã sẽn zĩnd burkina faso kaane a ra yʋʋm piila nu la wotone tɩ bala pipi wa yɩɩ 2006 a yʋʋmda pʋga la recensement kãngã wã a ra na n tũu ne programme ninga b sẽn boone farãndã tɩ programme mondial du recensement agricole la a seefã ligd sẽn tar milliard a yopoe n kãag n tɩɩmdi lob na n rɩke n tʋme parce que tõnd yã wã tõnd da maan recensement wã a taa yʋʋm piig no rõnda wã il faut que tɩ tõnd lebg n paam wa information nam sẽn ya sõma sẽn da yɩlɛ tɩ tõnd wa n dat n maan wa projet bɛda programme bɛda bɩd kell n gese min boond tɩ situation de référence nambã ya bõe n bebe la tõnd dat n togse tɩ tʋʋm kãnga ka kaoor n bee zĩngra yaa ka kaoora yaa gũn-gũunda yaa sẽn koode yaa ned sẽn tɩɩsã nebã fãa fo sã n ya ka kaood bale yẽ wã la tõnd na n dɩkɛ n wa sʋkrã n tar f pʋʋgã la tõnd dat n yel tɩ tʋʋm kãngã ka kaood pa doa n yãk wa kɩrɛ n kõ ye enquêteur nambã tõnd dɩkbame bãmba d na n yaoobame b na n gilgame n baam information nambã n wa kõ tõndo tɩ tõnd lebg ning tõnd machine nambã pʋgẽ n da yɩ tɩ yɩ burkina information nambã kwa-koarba tʋʋmda sõdba wotone a ra na n yɩ burkina faso gil pʋgẽ la yaa yʋʋmã tãabo la ministère ninga sẽn gɛta kooba yelle na n rɩk n tʋme
Fondation Kilsi Holding Sularamba obnyara Burkina Faso tenga tor sawa obmoba pour en yile un lugul tuma son resenna tabam tous ko bu sobe un komibisan laptahru bangre bilgra pour wa yati koba wenwa laptun lugli obno chendra renso ti Sularamba ob lugli tumno kendra son bonti projet le grand fermier du Burkina senna zindi yumanu pour en kitame top ton lugli zamsozi son resenna tabam pila nu Burkina Faso sol moazanga ven mayane Madina Siedou la Sandrine Zuguri. Grand fermier du Burkina Arignon ya projet palra na son kombibisa wotoni obnu tumda wenge sinkeni koba na yile tu tumda kalma rawa namse kombibisa arob na me centre budu kubri région du centre apura nam pasa kombibisa bangra wotoni ti bambe na toron yipeta pura ti bala tumda kalma wotoni wa arasiri namsur la wusro Sane Dr Ibudo Kassoum Seignac Yam a lancé projet et projet sans son combisant par Baropa tournant touré et qui est koba goulra la wego kolgo wenge mais quand nan kolgo to bala man goulgo to han ili en man tumbamba mais il y peta pour ne il pam tuma en passé et la touré en passe arzeka en passé et commune de Ma Arzeka mais en même temps ne il touré tu comme bisa to saran bo tum katin pama bo tum pam tumna ici konga Saini ministre ninga singeta kombi bisa yella arup sirim Pierre Kilshi Holding ramno kendersi isan tere ronda yumna kombi bisa sandagambo tumna arup sonra ragam tata milwa yema la zaka ti yoya tumno sor sankayida tusa anas bali ministre wilgame tibam nan kilan Pierre Kilshi Holding ramba ob mor kanga puka na nyaba bala tunda tame ti kombi bisa banguma yemre to sara je tu yunda pam mo fonction publique anda tum bureau pour ya soma la taga da tunu na ya toro apa to kan fangi di ngonemde ingese inna mana wana to yi peta po la yi peta po ya bon ya ne yi to kan bisu bangare in ki wa ko bala gulu ka kuma on to kan pa ton liba la ton na nya ga la me nan ki to pan to kan pam wa ko ba ti a wusko pam gulu ka pam rumsi nosi ti a wusko biton nya ba a ko sa wengo la le nya ba bang ninga ne yin to oblebre bala bab sanjiki kim ko runa to sanka bi fo na mara to tayiwa yibo aya sanka na wa bala urunga ayita to donc il faut que tu bangar bébé to na nguli ba transformation alimentaire agroalimentaire si même pas to na nyaara to ko fermier du Burkina aria yumanu la yumanu obsanandi kontu moto no aru mamsrame na me centre de formation ratitia kombi bisa nu tumda zamsraziga bam sors tapila nu Burkina Faso gil pourrin. Yom fa pour un Burkina Faso ministère d'amba buto tore obzindra nora yibu naman gela sankere nebtuma nambange buen que c'est tout pas lemsren lab gese bueno kenda pala lab twindike ning panga tuma cheng tore ministère de l'énergie wa singet wala sanma tubi yelle binasar bugma yelle impasa taba bam mandub yumda pipise kapsum bonti kasem conseil d'administration du secteur ministériel là Runa septembre curas mawe 2021 a yumde tinati pam venma ni ministre Bachir Ismaël Wuroro ta Justin Amonto pam kwesanta tondo. Alors yamti yumpir lo wotone Burkina wansing sanma exploitation industrielle yam hange runa min industriel da mata bampi la ayopoi ya boom ya soma compte les solo namba la yam hange Burkina be ni zeba tum da secteur wa raba zinsoa tam machine dam dabla tam électricité production ti fuel esa namba la diesel la fawa yam ha wage raba zinga la ge shakala min damo la ge yel ni ze fa manda yam ha wage pourcentage namba kina bena maka pa mandik par ya wusoye ti ton yeti lam di ton bo na o kenale nan songe ti bukina bena mame pa me ton pam lo horum zikanga donc ya rila ton bonti local content ya hanna ngeze ton nan tax bo
ti Burkina Faso ramba me ba me ton wada pa soma donc ton dika décret ramba ne arrêté ramba ne la loi ramba na yeti fo san wa mindi pourcentage ambe ti lam de volik ligir kan ko entreprise Burkina Faso ramba ya tumda handaka ma tum hal depuis nata yumpiga lam tinam tilona fan suno ma me ti bala ton mana yel ya yel tira na som ti Burkina Faso ramba ton ampa ma lo hor muzikanga lem ha gese ton lam ti karaba balla ton date ton lam ti me ha o mi yikbide ti a minikanga ya Burkina Faso ya minna patron awon bonti champion lokorama dilam ti ton ge ton tre mana wana ti ge ti ligir la kanga biada ya sanama ton son bamme ti bamme le bara kana man tuen tum Burkina tuen min ken wa tem sa taban tume ti sakade donc ya ri la ton ha certa bluna wa lam ti en tout cas mois de septembre na yo bola yam presaramba ti wini yam 7 septembre on ton ngolsa na ton accompagner secteur privé Burkina Faso ti ton tala hakika ti handa ton nan tara ne bni zema wa poron ti mim ti sanama satame ton hantua ndika fine wotone ne bni zema ton wato poron na mika bor vide bala na mika mti ton ya na sadam ya ton dilapider nos ressources donc dilam ti ton man tarazo na ile ti ton me hentara sanam ning runawa kayete pudamba ti ton bala génération kan an soye génération ning wato poron me to mbanga me ti Burkina wa ampa ma sanama me kitame ti en lo ndenga tora obtuma ne yam na yiti en wato poron me to mpa sanama lo horo donc ya ringa han ton zineta bruna wa tara hakiki nye pore yam ti energy wa zi wa me yalu so mbebe jiruna runa yam hangese to non tara mo ti kilowatt ni ya 11 yid ne ba fa dilam ti ton tume ta ton sigi nyezugu gaz la ton na introduit vere ti de hana produit courant avec produit ne gaz yim saba yam ya wini gala yam neta aya wini ton on 20 kama ha ti le ba courant ti me lo hor ma ya soma ne ba fa gili donc nyi fa na ga tum no na ton yilti ti ton Burkina Faso ba et peut-être ton mbore ti pam don munira za ti développement durable na wen développement ya soma ti ba yam ha ya wakata sanam bi bumninga bi yam entreprise en market twenking to yakan lana yal se senkeni runna kibo kune wena kur fa birara lafi